हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल हैप्पी रानू ब्लॉग्स को आपण मानक स्वागत कर आशा कर आपण मान समस्ते भल थे। मो भी भलरे अच्छी। आपण मैंने भावुवे ये जो पछकर जो पैंट सार्ट ड्रेस गुड़ा किए सुखई से दु जन स्त्री लोक आसिले सब सुखे देकी पलैले। आम ए किंग खेल फिल्ड गति अच्छु सका 5टा बेलू मुझे पड़िया आड़े ये किसी समय बसिकी वीडियो गोटे एडिटिंग करके घर को जी कहीं काली राति रानू को टे ठंडा हो जाता सी सका पर्यटन शोई केतटा 6टा खंड टाइम है मुझे जी से गलापर देखिए सी कौन कर देह टे भल नाला बोली सी शोई पड़ा उठी कि नहीं ठीक नहीं घर को गलापर जना पड़ो सी शोई कि बसी उठुनु तो टाइम हेलानी कहलु उड़ू 6:30 का टाइम हेलानी उठुनु शोई तो हाँ कम मु सका उठिकी नईआड़े बुलिकी आइली शीत जो माल कर रेट रे बाहर को मैंने उठी होनी उठुनु बे शोई कौन 6:30 टाइम हेलानी Oh no! Oh no! कितना टाइम मिलेगा मुझे? Run. Oh no! अरे सी उठी काम कर मु कौन उठी काम करी की काम हां की काम से पसाटा डेमा जीव रोसई करियो चा दिए करियो बस भोजार दिले दी बेली पानी ये के मंडली भाउछ पानी पुरो दिले रे हां कोथरे भोजार की बजा के जान की बजा बचार न अरे जो काली गुआर बजा खाइ से गुरा कि रे हां का बो मो कौन पानी पुरे देला हाँ मु बोका से पुओ मु बोका से ना तू बोका से सखी भी धरिकी जा ट्यूशन जा दी दो उठू मु तो पाले मु सुए माँ से ना कहती तू ना माँ कहती कि कहला थी ना जाके ब्रश करने सकाल उठिले बस करियोटा निहाती दरकार अग्रपाट रे खाइबो आपण अग्रपाट रे खाइबो मु सोईकी आ घंटा घंटे सोई पड़े सोईकी उठी सारे तापर जाइकी ना तो उड़ू उठू मु सुए न तू भाईना गाधे खाइथिलु तू भाईना गाधे खाइथिलु कपाल में लागले मते भल लागनी तू भाईना गाधे खाइथिलु अरे आसे सो अब डोर गाधे जाऊ सोई मु रस करनी ना गाधे कोरा तो कल दिन 9टा राते सोईची 3टा गोटे रात उठी जाइथिले ना गोटे रात उठी 13टा रात उठी की जाइथिबु 13टा अच्छी हेले गोटे आ 13टा जोटा गोटे से ना कोड़ा 13टा जोटा गोटे मु तो जाननी आज पर्यंत 12टा 13टा जोटा गोटे से ना ए रे कोड तुम उठा उठी ना होनी वो तो मो घरे ये छड़ा फगुने पदे नु बाजा ताबलासी तापले आपिनी मार के पोते दे दे उठ ना सोई कोट टिके एना समस्ती का उठाउथिल तते आज सोई देबी हां सोई देबी बाहर बसतिली मु जाई नथिले न याडे मु बाहर नुआ घर आडे बसतिली सीढ़ी ऊपर केंदी मते कहउथिलो एना केंदी कहउथिलो अरे सीढ़ी ऊपर बसी मु मोबाइल देखुथिली छोड़ी भी सोए न तू तो मोर तो गंफा मन तो मु सोबी
ହଁ ଆମେ ସବୁ ଗେଟେ ତମେ କଣ ସବୁ ସେଣ୍ଟ ତମେ କଣ ସବୁ କହିଲା କହିଲା ଆମେ ସବୁ ଗେଟେ ଗେଟେ ନା ତକିଆ ଗେଟ୍ ନା କବାଟ? ହଁ କବାଟ ସିଏ ଗୋଟେ କୁଆଡେ ପଥର ଆଇଲା ଦାନ୍ତ ଦେଖଉଛି ଦାନ୍ତଟା ହେଲା 1,00,000 ଟଙ୍କିଆ ଦାନ୍ତ ଦାନ୍ତ ଦେଖଉଛି ସାଇ ବାବା ମାଉସୀ ଯୋଉ ଚା ଗୁରା କିଏ କରିଛି କିଲୋ ଅଫାଲ ମାନେ ଆଜି ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ ଦେଖିଲି ରାତି 4ଟାରେ ଗାଧେଇକିନା ରୋଷେଇ ଘରେ ବସିକି କଣ କରୁଥିଲା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଜି ରୋଷେଇ ଘରଟା କେମିତି ପଇଛି ମାନେ ଆଜି ଚାହା ଟା ଅଫାଲୁ କରିଛି ମୁଁ ଘରେ ଟିକେ ଦେଖି ଚା ଟା ଗୁଣ୍ଡିଆ ଟିକେ ତୁ ବା ପିଇଛୁ ନା ମୁଁ ଜାଣି ଚା ଟା କେମିତି ହେଇଛି ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ଚିନି ପକେଇନି ମାନେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଜି ରାତି 4ଟାରୁ ଗାଧେଇକି ନା ଇଏ କେମିତି ରୋଷେଇ ଘରେ ପଶିଛି ଇଏ ସକାଳ 9ଟା 9:30 ହେଲେ ଉଠୁନି ସେ ରୋଷେଇ ଘରେ ବସିଛି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକଥା ମୁଁ ଇଏ ହସିବାରେ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ ଚୁଟିରେ ହାତ ଲଗେଇଦେଲୁ ବହୁତ ଭୁଲ କରିଦେଲୁ ହଁ ତୋର ତ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ ଚୁଟି ସେଟା ଆଉ ଆମର କଣ ଲୋ କ୍ୱାଲିଟି ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ କି ଦାନ୍ତ କଣ ମ ମୁଁ ଜାଣିନି ମୁଁ ଜାଣିନି ମ ଡିସେମ୍ବର 12 ଅଗଷ୍ଟ 12 ଡିସେମ୍ବର 12 ଜନ୍ମଦିନ କୋଉଦିନ ମୁଁ ନିଜେ ଜାଣିନି ମତେ ବୋଧେ ଆଜି ମୋ ଜନ୍ମଦିନ କୋଉଦିନ କାଇଁ ମୋ ଆଜି ବାଡୁ ହଉଛି ସକାଳୁ ଯାଉଛି ନା ଏଠୁ ଏ ଛୁଆଟି ଆମର ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମାଡ଼ ଖାଇସାଇଲେଣି 5 ବର୍ଷ ପରେ କଣ ଚାକିରି କରିବ? ନାଇଁ 5 ବର୍ଷ ପରେ ଏଇ ଛୁଆଟା ଏଇ କଣ କରି ସବୁବେଳେ ମାଡ଼ ଗଲା ସେ ଅଫର ସେ ଖଟଟା ନେବେ କୋଉ ଖଟଟା ସେଇଟା ତାକୁ କାଇଁ ଖଟଟା ଦବ ତାହେଲେ ତ ଗୋଟେ ଏଇ ଯୋଉ 13,000 ଟଙ୍କା ଖଟଟେ ଦେଇଦବ ସଇଲା ଆଉ ତମର ଏଇ ଖଟଟା 13,000 ଟଙ୍କା ଖଟ ଖାଇଦବା ଆମ ଗାଁରେ ଯୋଉଟା 15 ଟଙ୍କା ଖଟ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସେଇ ସାଙ୍ଗମାନେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ହସ ଖୁସିର ମାହୋଲଟା ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ମାନେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି ମଜାମସ୍ତି କରିକି ଆମ ଦିନଟାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛି ଆଜି ଯଦି ବ୍ଲଗଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଦବାଇବାକୁ ଭୁଲିବେନି ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।